नमस्कार दर्शक बंधु रहस्य भरा पृथ्वी कार्यक्रम तरफरु मु किशोर मोहन आपण मानकु शुभेच्छा जनाउछि। दर्शक बंधु आज आपण मानक पई जानिला भली विषय वस्तु नहीं आसीछि। प्रत्येक मनुष्य दिन जाक परिश्रम करी भाराक्रांत होई पड़िଥାଏ। भाराक्रांत शरीर को विश्राम नेबा पई घरटीए निहाती दरकार होइଥାଏ। ता सहित चलिया पई आउ किछि मध्य आवश्यक पड़िଥାଏ। रात्रिर विश्राम परे सकाळे शौच स्नान प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक दिन करने को पड़िଥାଏ। शौच कर्म और स्नान सारिबा परे शरीरर क्लांत अवसाद दूर हो जाए। शरीरर रक्त प्रवाह ठीक होता है, मन प्रफुल्लित रहे। सेइथिपाई शौचालय गाधुआ घरर आवश्यकता रही। परिवारर स्वास्थ्य और उन्नति शौचालय और गाधुआ घर उपरे निर्भर करिଥାଏ। आजर ई भद्र समाज रे चलिबाकु हेले शौचालय और गाधुआ घर को गुरुत्व देवा दरकार। आग काल रे शौचालय और गाधुआ घर अलगा अलगा भिन्न स्थान रे करा जाउथिला। एबे किंतु एई आधुनिक सभ्यतारे मनुष्य तार सुविधा पाई शौचालय और गाधुआ घर को गोटे स्थान रे निर्माण करुछि। वास्तुशास्त्र मतरे घर पाई गाधुआ घर और शौचालयर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। एबे मु शौचालय और गाधुआ घरर भूमिका विषय रे आलोचना करने को जाउछि। आलोचना करने पूर्व कही रखुछि आमर भिडियोटी को आरंभरू शेष पर्यंत देखंतु। अनेक जानिला भली विषय वस्तु पाई परिबे। आसुथिबा विपदरू निज परिवार को रक्षा करने सहित उन्नति पथरे अग्रसर होई परिबे। वास्तुशास्त्र मतरे शौचालय और गाधुआ घरर स्थिति ठीक स्थान रे थिले से घर को रोग पाख माड़ी न थाए। से घरर सदस्य माने निरोग रहंती। स्वास्थ्यगत उन्नति से घरे लागी रही थाए। से परिवार मध्यरे बुझामणार कौनसी अभाव देखा दिए नहीं। विचारधारा सेमानकर ठीक रही थाए। धन धान्य उन्नति से घरे लागी रही थाए। ठीक स्थान रे शौचालय और गाधुआ घर घर पई शुभ लाभ और मंगलदायक होता है। शौचालय और गाधुआ घर भूल स्थान रे थिले ता घर पई अशुभ और अमंगल होता है। तेणु भल भावे भावी चिंती शौचालय और गाधुआ घर करंतु। वास्तुशास्त्र अनुसायी गाधुआ घर और शौचालयर स्थिति केउं दिगरे हेले ता घर पई अधिक शुभ लाभ और मंगलदायक होता है से विषय वर्णना करुछि। भिडियोटी को आग को देखि चलंतु। अनेक जानिला भली विषय वस्तु पाई परिबे। दर्शक बंधु घरर नक्शा प्रस्तुति करिबा समय शौचालय और गाधुआ घर प्रति गुरुत्व देवा दरकार। घर पई शौचालय गाधुआ घरर नितांत आवश्यक होइथाए। गोटे आदर्श घर पई शौचालय गाधुआ घर को ठीक भावरे उपयुक्त स्थान रे वास्तुशास्त्र नीति नियम अनुजाई स्थापन करने उचित। जेपरिकी शौचालय निर्गत हेउथिबा नकारात्मक शक्तिर प्रभाव घरर सदस्य मानक उपरे न पड़े। वास्तुशास्त्र मतरे वायव्य कोण भागटी शौचालय और गाधुआ घर को युग्म भाव निर्माण करने उपयुक्त सर्वश्रेष्ठ स्थान बोली विचार करा जायछि। एही कोण भागरे शौचालय और गाधुआ घर को युग्म भाव निर्माण करने उचित। परिवार पई यह निश्चित मंगलदायक हेबो। वायव्य कोण भागटी किपरि जानिबे? वास्तुर उत्तर पश्चिम कोण भाग को वायव्य कोण भाग बोली जानिबे। रहस्य भरा पृथ्वी रे वायव्य कोण भाग शौचालय और गाधुआ घरर रहस्य जानंतु। वायव्य कोण भाग वायु देवतांकर स्थान अटे। एणु गाधुआ घर और शौचालय को सबुबले परिष्कार परिच्छन्न रखिबा उचित। यह द्वारा वायु देवता संतुष्ट होई थांती। से घर को शुभ दृष्टि देई थांती। वायु प्रभाव रे
ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସହଜରେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଘର ମଧ୍ୟରେ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ରହିନଥାଏ, ଶୁଭ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ବାୟବ କୋଣ ଭାଗ ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗାଧୁଆ ଘର ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭ, ଲାଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାୟବ କୋଣ ଭାଗରେ ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗାଧୁଆ ଘର ହେବା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ବାୟବ କୋଣ ଭାଗରେ ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗାଧୁଆ ଘର ହେଲେ ସେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିରୋଗ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ସେ ଘରକୁ ରୋଗ ପାଖ ମାଡ଼ି ନଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉନ୍ନତି ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଘରର ବିଚାରଧାରା ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ସେ ଘରେ ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଘରେ ହୋଇନଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗାଧୁଆ ଘର ଜନିତ କୌଣସି ବିପଦ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ସେ ଘରେ ଘଟିନଥାଏ। ବାୟବ କୋଣ ଭାଗ ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗାଧୁଆ ଘର ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଅଟେ। ପରିବାର ପାଇଁ ସଫଳତା ଓ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି କୋଣ ଭାଗରେ ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗାଧୁଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ବାସ୍ତୁର ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗାଧୁଆ ଘର ଯଦି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତେବେ ସେ ଘରକୁ ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗାଧୁଆ ଘର ଜନିତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ସେ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିଥାଏ। ବାୟବ କୋଣ ଭାଗରେ ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗାଧୁଆ ଘର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହି କୋଣ ଭାଗରେ ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗାଧୁଆ ଘର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସହପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗାଧୁଆ ଘର ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ବାୟବ କୋଣ ଭାଗରେ ଥିଲେ କି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗାଧୁଆ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା କିପରି ହେଲେ ତା ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଗାଧୁଆ ଘର ଓ ଶୌଚାଳୟର ସାଜସଜ୍ଜା କିପରି ହେବା ଦରକାର, ଶୌଚାଳୟର ଫ୍ୟାନ୍ କେଉଁଠି କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦରକାର, ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଦରକାର, ଗାଧୁଆ ଘର ୱାଶ୍ ବେସିନ୍ ଆଉ ସାୱାର କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିବା ଦରକାର, ଗିଜର କେଉଁଠି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶୌଚାଳୟ ଗାଧୁଆ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିରୋଗ ରଖିବା ସହିତ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗାଧୁଆ ଘର ଓ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୋଣ ଭାଗ ବା ଦିଗରେ ଶୌଚାଳୟ ଗାଧୁଆ ଘର ଥିଲେ କି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହିଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବାସ୍ତୁର ତ୍ରୁଟିଜନିତ ନିର୍ମାଣ ହେତୁ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି କିଛି ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ମା ଶାରଳା।